ए पवित्र माटी की मु प्रणाम जनाउछि ए मंच को भी प्रणाम जनाउछि। समर्पण परिवार पोतापोखरी कटक ये परिवार दीर्घ 21 वर्ष धरी सारा ओडिशा रे लोककला लोकनृत्य संस्कृति बजाय रखिछि। ओडिशा रो 5टी जिल्ला रे समर्पण परिवार तार कार्य जारी रखिछि। नयागढ़ खोर्धा कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जिले में जेते सब रामलीला अनुष्ठान अच्छी से समर्पण परिवार प्रति अनुष्ठान कलाकार मानू सम्मान जन कला को सम्मान जन प्रति अनुष्ठान कलाकार मानू मानपत्र सहित सम्मानित कर जार दायित्व निर्वाह कर समर्पण परिवार मुख्य संपादक श्रीयुत तीर्थवासी बेहरा गोटे कथा समर्पण परिवार विषय कहि सबु धर्मर सबु कर्मर रही गोटे कथा आसु पछे जेते झड़ बतास नईबा नाई आमे मथा आमे गोटे फूलर पंथा आमे गोटे सूतार गुंथा ये हूँ आम समर्पण परिवार कथा। एवं आम महान मंच आम 2 जन कलाकार सम्मानित करूँ जे कि कला को सम्मान दे ये मंच लीला परिवेशन कर से होती सम्मानीय श्री कार्तिक नायक महोदय अनुरोध कर मंच से रहे तत्सहित अनुरोध कर सम्मानीय श्री लोकनाथ स्वाई महोदय को से मंच से रहे कलार जाति को मंच दिखाई बर्तमान मनोज करी समर्पण परिवार अच्छे सह संपादक गुरुश्री रंजित प्रसाद जेना को उत्तर दे सम्मानित करेंगे। समर्पण वरिष्ठ उपदेष्टा श्री त्रिलोचन नायक महोदय को अनुरोध करी से उत्तर दे सम्मानित करेंगे। वर्तमान मनोज करेंगे 2 जन कलाकार को विगत दिन में से जो कला एठारे परिवेशन करछंती से किछि किछि संलाप आपण मानकु सुनाई। स्वयंकर हमर देवगढ़ सिंह प्रथम दृश्य नारायण आसी पहुँचवा पर पचारि पितामह ब्रह्मा देवराज इंद्र वरुण आ समस्त देवगण मो निकट में कातर विनती कहीं करुँच ब्रह्मा कहते हे गोलकपति वृद्धारे छलना किंबा करो आम्र संगे हे अंतर्यामी तुम्हें हे देवगण सीता स्वयंवर बहिर नवम श्रेणी जनक अभिनव पद्धति डायलग अनुरोध मंत्री चिंता परे चिंता श्री लोकनाथ स्वाई सम्मानित श्री कार्तिक नायक समर्पण परिवार सम्मान पत्र 2026 महाशय आपण
ସେ ମାନପତ୍ର ଦେଇ ଶ୍ରୀ କାର୍ତ୍ତିକ ନାୟକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। କରତାଳି ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସମ୍ମାନୀୟ ଶ୍ରୀ ଲୋକନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀପାଟଣା ରାମଲା ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ସମିତିର ସଭାପତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ମାନପତ୍ର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଦାସ ଉଭୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ସମ୍ମାନ ଦେଖିବା ଏହି କଳାକାରଙ୍କ ଆଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ହେବେ। ମୁଁ ଆମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମା ଇନ୍ଦ୍ରାଣୀ ଦେବୀ ରାମଲୀଳା ସମିତି ତରଫରୁ ସମର୍ପଣ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା। ଆମର ସଭାପତି ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାୟକ ଏବଂ ଉପଦେଷ୍ଟା ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତି, ସମ୍ପାଦକ ରମେଶ ଦାସ କହିବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଗୁରୁଶ୍ରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିରାଜ ସମ୍ରାଟ ରଞ୍ଜିତ ପ୍ରସାଦ ଜେନା ମଧ୍ୟକୁ ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମର ଯେ ସମର୍ପଣ ପରିବାର କରିବୁ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛି ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହୁ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ସମାପ୍ତ କରାଗଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।